Jadi Achan berkata, Damatoknya singkat-singkat saja ya. Don't do evil, do good. That is the teaching of all the Buddhas. Jangan melakukan keburukan, melakukan kebaikan atau kebajikan, itulah ajaran para Buddha. That's it. Itu saja. Do something with your life. Lakukanlah sesuatu dalam hidup kita. Realize that at the moment you are packing your bags, for your next life. Ketahuilah bahwa kita sedang menyusun, mempacking barang-barang kita untuk kehidupan selanjutnya. Whatever kind of good karma or bad karma you put into the bag, that is what you receive in your next life. Apapun karma baik ataupun buruk yang kita packing dalam tas kita, itulah yang akan kita terima pada kehidupan kita yang mendatang. It is very important, everyone, wants to have a happy life. Ini sangatlah penting karena semua daripada kita, semua orang ingin memiliki hidup yang bahagia. If you pack in a lot of good things, your next life will be quite happy. Bila Anda mempacking barang-barang atau karma yang baik, tentu saja hidup Anda akan bahagia pada kehidupan selanjutnya. Even this life will become better. Bahkan kehidupan ini juga bisa menjadi lebih baik. So remind yourself, of keeping the 5 precepts from now on. Jadi ingatkanlah kita masing-masing untuk menjaga 5 sila sejak sekarang ini. I'm not explaining them anymore. Everybody should know them. Achan tidak akan menjelaskan 5 sila lagi, kita seharusnya sudah paham 5 sila tersebut. Unless you want to go to hell, then you don't need to keep the 5 precepts. Kecuali Anda ingin pergi ke neraka, jadi Anda tidak perlu menjaga 5 sila. The nice thing about hell is that a lot of your friends are going there as well, so you won't be alone. Kabar baiknya, di neraka itu akan banyak teman-teman kita, jadi kita tidak akan kesepian. The next thing that you should do is, after keeping the 5 precepts. Jadi selanjutnya setelah kita menjaga 5 sila, develop generosity. Mengembangkan kemurah hatian. Generosity is not only, giving money, giving one's time, giving one's hand. That is all generosity, helping other people. Jadi kemurah hatian bukan hanya berupa materi uang, tetapi juga waktu ataupun tenaga ataupun membantu orang lain. Looking after people. Menjaga orang lain. Respect, being respectful to any being. Yang kedua adalah menghormati makhluk-makhluk lain. No matter if we like them or don't like them. Tidak terkecuali apakah kita menyukai mereka ataupun tidak. And being grateful for what is given to us. Dan ketiga, berterima kasih atas apa yang diberikan kepada kita. Being grateful to our parents, to our teachers. Berterima kasih kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita. Being grateful to the people who give us some work and some money. Berterima kasih kepada orang yang memberikan kita pekerjaan ataupun uang. We don't have the right except for what our karma allows us. Kita tidak memiliki hak apapun kecuali yang diperbolehkan oleh karma kita. Remember these things well. Ingatlah hal ini baik-baik. Keeping the 5 precepts and these 3 prerequisites is also a way to heaven. Menjaga 5 sila dan 3 syarat yang tadi merupakan cara atau syarat untuk terlahir di alam surga. But like our human life, also heavenly life is limited.
Seperti dunia manusia, alam surga juga memiliki waktu yang terbatas. Once our time is over in heaven, we go down back to hell. Ketika waktu kita di alam surga sudah habis, kita turun ke alam neraka. Unless we have done only good, and that is very, very hard to believe. Kecuali kita hanya melakukan yang baik saja, tentunya hal tersebut sulit untuk dapat dipercaya. So most of us do some bad, do a lot of good, we go to heaven and then we go to hell, to receive the punishment for our bad deeds. Jadi orang yang melakukan sedikit keburukan dan banyak yang baik akan pergi ke alam surga dan kemudian ke alam neraka untuk menerima hukuman. Should we, welcome the latecomers? For their benefit aja. What? For their benefit. Jadi sebenarnya mohon cepat ya, mohon cepat, jangan mondar-mandir. This is not the kind of respect, we give towards the Dhamma, to coming late, Jadi ini bukanlah suatu cara menghormati Dhamma ya dengan datang terlambat. But it is, whenever I go to Malaysia or Singapore or Indonesia, people always come late, Tetapi beliau pergi ke Malaysia, Singapura ataupun Indonesia, orang-orang ada yang datang terlambat. In Thailand, they come early, 15 minutes, 20 minutes early, so that when the teacher comes, then the teacher can concentrate on the Dhamma talk. Di Thai, orang-orang datang 15 menit atau 20 menit sebelumnya, jadi ketika guru memberikan dhamma, bisa memberikan dengan sangat berkonsentrasi. And is not disturbed by people who are coming in late. Dan tidak terganggu oleh orang-orang yang datang terlambat. So let's concentrate on what we can do, with our life to make our life a little bit better. Jadi berkonsentrasilah terhadap apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan hidup kita menjadi lebih baik. The first thing, in the morning is to practice, for half an hour or 45 minutes or an hour before we do anything. Jadi hal yang pertama kita lakukan di pagi hari adalah kita melatih diri selama 30 menit ataupun 45 ataupun 1 jam sebelum kita melakukan hal-hal yang lain. To clear the mind completely of, whatever dreams we had in the night. Untuk menjernihkan pikiran kita daripada pikiran-pikiran atau mimpi yang kita mimpikan. Being aware, of what we are going to do today. Dan menyadari apa yang akan kita kerjakan atau lakukan pada hari itu. When we do our duties, when we come back home from work, we sit for another hour or 45 minutes or hour, to clear the mind of whatever happened during the day. Dan setelah kita pulang dari kerja, ya kita melakukan tanggung jawab kita dengan duduk selama 45 menit atau 1 jam untuk menjernihkan pikiran kita kembali. After that, once the mind is cleared of, all activities, during the day. Setelah pikiran kita sudah bersih dari aktivitas-aktivitas harian kita, then we do a short reflection of what happened during the day. Dan kita melakukan refleksi yang singkat tentang apa yang terjadi pada hari tersebut. For instance, when I washed my face, what did I think about? What did I do then? What did I think about? What kind of feelings, what kind of memory came up? What did I do then? Going through the day, and looking at the things that we did,
Contohnya ketika kita mencuci muka kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan selanjutnya, dan apa yang kita pikirkan kemudian. And looking at the results of our actions or of our words. Dan memikirkan hasil dari pekerjaan kita atau apa yang kita lakukan. But when we do that, we do not judge. We don't say this was good or this was bad. We just look, we just show the heart, what we did and what the results of it were. That is very important. Tetapi kita melakukannya dengan tanpa menilai apakah ini baik atau ini buruk. Kita hanya mengingatnya, merefleksikan dalam diri kita. If we tell ourselves this was good or bad, we go in the wrong direction. Bila kita mengatakan pada diri kita bahwa ini baik atau tidak baik, kita sudah ke arah yang salah. Practicing meditation is showing the heart what it does and why it does and what the results it has. Berlatih meditasi adalah practicing meditation is showing the heart. Yes, kita menunjukkan kepada hati kita showing the heart what it does and why it does it and what the results are. Apa yang kita lakukan, kenapa kita lakukan, dan apa hasilnya. The heart knows if it was wholesome or unwholesome. Hati kita mengetahui apakah itu baik ataupun tidak baik. When you think about your life, it is like you have one hand on the fire, and you always look in the opposite direction, yeah? And then you see a shadow here or a shadow there, and then you blame that shadow, yeah, for your burning of the hand. Jadi bila kita melihat kehidupan kita, kita seperti memiliki satu tangan di dalam api dan satu lagi di luar, dan kita melihat ada bayangan di sini dan di sana, dan kita menyalahkan bayangan tersebut karena atas panasnya tangan kita. What meditation helps us is to look at the cause in our heart, yeah? To show the heart, what it does, yeah? Not to look outside, but look inside. Mempraktikkan meditasi adalah untuk menunjukkan hati kita, ya. Kita melihat ke dalam, bukan melihat keluar. And to go back to the example, the moment the person looks towards the hand that is on fire, yeah, it instantly retracts it. You don't have to tell it. Contohnya ketika seseorang tersebut melihat tangannya di dalam api, dia akan dengan otomatis menarik tangannya tanpa disuruh. You understand it, we show the heart what it does, yeah. Once the heart sees it burns itself, it will not want to do that again. Apakah kita paham bahwa kita menunjukkan hati kita apa yang sedang terjadi, dan dengan otomatis dia menarik tangannya tanpa disuruh? But if we say, if we process that with our mind, with our thoughts, or with our assumptions, the heart does not see it. Tetapi bila kita memproses dengan pikirannya, hati ini tidak dapat melihat. So the heart does not know what it does it wrong. Jadi hati ini tidak tahu apa yang dilakukannya yang dengan salah. You understand that? Apa bisa kita pahami? Really reflect very carefully about that. Yeah? That is changing your life if you do that. Mari kita benar-benar merefleksikan hal tersebut. Hal ini dapat benar-benar mengubah hidup kita. You see all the things, if you do this daily reflection every day, yeah, you will see all the things that are useless, unwholesome, yeah, and you see the things that are wholesome, and you will want to do that more. Kita dalam merefleksikan, kita bisa mendapatkan apakah kita melakukan sesuatu yang buruk, ya, ataupun kita melakukan sesuatu yang baik dan kita ingin mengulang hal baik tersebut. Actually, this is the first part of investigation that everybody of us can do. Yeah, if he has a little bit of sati or a little bit of awareness. Sebenarnya ini adalah bagian yang ketiga. This is the third part. What? This is the third part. First part, and then ini adalah bagian yang pertama. Semua orang bisa melakukannya bila memiliki
sedikit sati. Because that is investigating our life. Karena dengan begini kita menyelidiki kehidupan kita. What I talked yesterday or today about it, investigating pain, that is also investigation. Yeah? And investigation always leads to wisdom. Dan yang Bante ceritakan semalam ya, tentang menyelidiki rasa sakit itu juga merupakan penyelidikan. Investigating when we sit in samadhi and the leg hurts or the knee hurts, investigating what is pain, how does it feel like? Ketika kita duduk ya, lutut kita sakit, kaki kita sakit, kita menyelidiki apakah rasa sakit tersebut. Where exactly is it? Di manakah ia berada? Is it a spot or is it an area? Apakah ia suatu titik atau suatu area? Is it constant or is it changing? Apakah ia tetap atau berubah-ubah? These are the questions that we need to ask. Yeah? Ini adalah pertanyaan yang kita perlu tanyakan. And we concentrate on that spot, yeah, and then look, where exactly is the pain coming from? Dan kita berkonsentrasi pada titik rasa sakit tersebut dan melihat dari manakah rasa sakit tersebut berasal. Is the pain in the skin? Is the pain in the tendons? Is it in the flesh? Is it in the bones? Yeah. Apakah Is it in the muscles? rasa sakit itu di kulit, di otot, di tulang, atau tadi apa? Tendon ya. Tendon itu urat-urat. We really want to know, and we don't want to get answers, from our assumptions. Yeah? Kita tidak mau mendapatkan jawabannya dari asumsi saja. Because the answer normally comes, I'm sitting uncomfortable. Yeah? Biasanya jawabannya adalah bahwa saya duduknya tidak nyaman, kurang nyaman. But when you sit with your friends and eat and talk, you sit for 3 or 4 hours, without having any pain, yeah? Tetapi bila kita duduk ngobrol dengan teman kita selama 3-4 jam, kita tidak merasakan rasa sakit. But when you sit in meditation after 20 minutes, yeah? Tetapi ketika kita duduk meditasi selama 20 menit, kita sudah berteriak. Remember this, yeah? Ingatlah hal ini. So we want to know, if you do it correctly, the pain will disappear from the first spot, and go to another spot. Bila kita melakukannya dengan benar, rasa sakit akan hilang dari satu tempat dan akan muncul di tempat yang lain. Sometimes, when we do it the first time, yeah, and when we concentrate on the pain instantly disappears, yeah, that can happen, yeah, but not the third or fourth time. Pertama kali, ya mungkin saja terjadi ketika kita berkonsentrasi pada rasa sakit tersebut bisa hilang pertama kali, tetapi tidak untuk kedua kali, ketiga kali, atau keempat kalinya. Let's say, the first time the pain appeared in the right knee, yeah, and then we investigated, and then it disappeared from the right knee, and appeared in the left knee. Rasa sakit tersebut pertama-tama muncul di lutut kanan ya, ketika kita menyelidikinya, dia hilang dan muncul di lutut sebelah kiri, dari kanan ke kiri. How can that be? Bagaimana itu dapat terjadi? We were so much in pain in the right knee, and suddenly it disappeared and appears in the left knee. What kind of pain is that? That's why we want to investigate. Kita merasa sangat sakit sekali di lutut kanan kita. Kita melihatnya, tiba-tiba dia hilang dan muncul di lutut sebelah kiri. Apakah yang sedang terjadi ini? So in the second spot we do the same kind of investigation. Yeah, we feel the pain. We ask what is pain. We look, if it's constant and so on. What I said about the first spot. Yeah. Jadi pada titik kedua ini kita juga melakukan hal yang sama. Kita rasakan rasa sakit tersebut dan kita bertanya pertanyaan-pertanyaan tadi pada rasa sakit tersebut. And then it disappears again and appears somewhere else. Dan ia akan hilang dari titik tersebut dan ia akan muncul di tempat lain. And
then we follow the pain until it shows us where it actually originates from. Dan kita mengikuti rasa sakit tersebut sampai ia menunjukkan dari manakah ia berasal. And then we understand, that is wisdom, then we understand what pain is and where it comes from. Dan di sanalah kita mendapatkan kebijaksanaan dari manakah rasa sakit itu berasal. But don't investigate it to get rid of the pain, because that won't lead to any result. Tetapi jangan menyelidikinya untuk menyelenyapkan rasa sakit, karena itu tidak akan berhasil. So this is the second kind of investigation that we can do with not so much sati. Yeah? Jadi inilah penyelidikan kedua yang dapat kita lakukan tanpa sati yang banyak atau besar. Investigating the khandhas, we do have to have a lot of samadhi, concentration and awareness of what is going on, so that we can actually be able to concentrate on the object that we want to investigate. Menyelidiki khandha, kita memerlukan sati yang lebih kuat ya, untuk dapat menyelidiki mereka. There's another investigation that every one of us can do, without too much, without too much sati, is going back, to the time of our birth, and then going into the situation when we learn to walk, when we learn to talk, when we learn to read, and learn to write, going, 1 year, looking at our life when we got sick, Normally when we got really sick, we think we die, and 5 days later when we are healthy again, we don't think of dying. Going through our life, step by step, to see, what kind, of dukkha our life has. Jadi satu hal lagi yang bisa dilakukan tanpa sati yang kuat, yaitu kita melihat atau mengingat ketika kita lahir, ketika kita belajar berjalan, berdiri, kita melihat 1 tahun demi 1 tahun, terus kita mengingat bahwa kita sakit, ketika sakit kita mengira bahwa diri kita akan meninggal, tetapi setelah kita sehat, kita sudah tidak berpikir kita akan meninggal, dan kita melihat dukkha yang ada di dalam hidup kita ini. And then ask yourself, do I want to be born again? Dan tanyakanlah pada diri kita sendiri, apakah kita ingin dilahirkan kembali? And if the answer is no, then better rush, to practice, very seriously. Bila jawabannya tidak, maka kita harus tergesa dengan cepatnya, terburu-buru untuk berlatih. Becoming a monk or becoming a nun, Menjadi seorang biku ataupun seorang meci. In order to find the way out. Guna untuk mencari jalan keluar. Some more latecomers. So, I think yesterday I talked about, the investigation of, understanding that the body and the citta are two different things. Semalam Bante menjelaskan tentang penyelidikan tentang tubuh, bahwa tubuh dan cita ini adalah 2 hal yang berbeda. This is the third fetter, I explained the first 3 fetters, that is the third fetter. And what we can do, one way, there are several ways, Dan the ini easiest way is probably to get out of the body. Dan ini merupakan belenggu yang ketiga, belenggu yang ketiga. Dan ada satu cara, ini merupakan salah satu cara, dan salah satu caranya adalah keluar dari tubuh ini. If you have the ability to leave the body and have a look at the body, turn around, go around, and look very closely, look at the facial features, look at the bodily features, and see that somebody is looking at the body, then you cannot be the body.
Jadi keluar dari tubuh ya, kita melihat tubuh ini, muka ini dengan jelas, badan ini dengan jelas, bahwa kita bisa mengetahui bahwa ada yang melihat tubuh ini. So most people cannot do that, so there's another way, to do it, yeah. You sit in samadhi, and then you close your eyes, yeah, and then you start to cut up your body, yeah, not real, yeah, in imagination, yeah, and put the hand there, put the other hand there, put the underarm there, and put all these parts, yeah, until all the parts are there, and you look at the parts of the body, yeah. You can look at the 32 parts of the body if you know them, or you just, cut it up, and put it out in front of you. Yeah. And once all the body parts are out there, what is sitting there and observing, the body part? Jadi salah satu caranya adalah dengan samadhi, ya, dan kita menutup mata, ya, dalam batin kita memotong bagian-bagian tubuh kita memotong tangan, kita memotong bagian lainnya, boleh saja 32 bagian tubuh kita, atau kita hanya memotongnya bagian demi bagian dan kita lempar di depan kita, dan kemudian kita mengamati bagian-bagian tubuh tersebut di depan kita. And you do it as often until something clicks, until the chitta understands body is body and the chitta is the chitta. Dan kita melakukannya berulang-ulang sampai klik, ya, citanya memahami bahwa tubuh adalah tubuh dan cita adalah cita. You can also say until the penny drops. Atau kita boleh mengatakannya sampai uang kita habis. In one of the sutras, the Lord Buddha, gave the simile, yeah, very similar to that, yeah. He said, if you disassemble a cart into its bits and pieces, into the plank, the wheel, and nuts and bolts and nails, where's the cart? There's no cart. When you disassemble, the body into all its body parts, where's the body? There's no body. That's just body part. Jadi dalam ada suatu perumpamaan yang sama, yaitu dengan menggunakan kereta. Ketika kita mempreteli kereta tersebut, roda, baut, dan yang lain-lainnya, di manakah kereta tersebut? Sama halnya dengan tubuh ini, bila tubuh ini kita potong-potong bagian demi bagian, di manakah tubuh itu tersebut? Then the more serious investigation is the investigation of, to overcome greed and hate. Jadi yang lebih serius penyelidikan yang serius ada bagaimana Jadi penyelidikan yang lebih serius adalah bagaimana mengatasi loba dan dosa, keserakahan dan kebencian. We can start easily, whatever goes onto the body or in the body smells nice, is good, tastes good. Whatever comes out of the body stinks, yeah. Kita boleh memulainya, ya, yaitu melihat bahwa hal-hal semua, ya, yang wangi, yang bagus masuk ke dalam tubuh ini, ya, keluarnya tidak bagus, bau dan sebagainya. The nice food that we had, when it comes out, it is, we don't like to touch it anymore, yeah, and we don't like to eat it or we don't like to smell it. Jadi makanan yang kita makan setelah ia keluar, kita tidak mau menyentuhnya, kita tidak mau menciumnya sama sekali. So we can see, that this body turns everything that is nice and beautiful into something that is full of shit, yeah. Jadi kita dapat melihat bahwa tubuh ini memproduksi sesuatu atau merubah sesuatu yang begitu, yang indah, yang enak, menjadi sesuatu yang ya tadi seperti kotoran. If you don't believe it, look at the shit next time, yeah. Bila tidak percaya, lihatlah kotoran. Yeah. You like to touch it? Yeah. Peganglah. There's something very simple, yeah. Spit in your hand, yeah, and then 5 minutes later, try to lick it up. It stinks. Atau contoh satu lagi yang simple, ya, kita meludah di tangan kita. Of disgusting nature,
Everything that you put on, yeah, even your clothes that you put on, they are nice and smell nice. Once you wear it for a day, they stick. Huh? Jadi semua yang keluar dari tubuh kita ini secara alami ya sudah menjadi menjijikkan. Contohnya lagi seperti baju yang kita pakai, awalnya itu baunya enak, baunya wangi, ya setelah kita pakai seharian menjadi bau. It's very similar, you have a very nice car, very luxurious car, and then you open the hood, and then you touch in there, and it is full of, things that you don't like to see. Hal yang sama ya seperti mobil ataupun mobil mewah, ketika kita membuka kap depannya, ya kita tidak menyukai apa yang kita lihat di dalamnya. After you have a nice meal, concentrate, and look in your stomach, yeah. You want to eat that again? Doesn't have to come out as shit yet, yeah. I mean, if you throw up, do you want to eat it again? Setelah kita makan, ya kita boleh melihat perut kita, ya kita lihat, ya membayangkanlah kita juga tidak akan ingin memakannya kembali ataupun muntahan dari makanan yang telah kita makan. Just not even in the stomach, I mean very nice food, I mean you put it in your mouth, you chew it up and you spit it out, you don't want to eat it again because it has been in touch with something that is filthy. Bahkan makanan yang sangat enak sekalipun, yang sangat nampaknya bagus, ya kita masukkan dalam mulut, kita kunyah, kita keluarkan, ya, kita pun sudah tidak mau memakannya kembali karena sudah berkontak dengan sesuatu yang sangat menjijikkan. Any objections? Apakah ada yang tidak setuju? We never think about it. Kita tidak pernah memikirkan hal ini. We only put things in, yeah. We never think about it, all the worries that we have about this body, yeah. And what kind of pleasure does this body give us? Kita tidak pernah memikirkannya. Kita hanya memasukkan sesuatu ya ke dalam tubuh ini hanya untuk kenikmatannya. Kita tidak pernah mengkhawatirkannya. Anybody knows what kind of pleasure this body gives us? Apakah ada yang tahu kenikmatan apa yang diberikan oleh tubuh ini? Any suggestions? Apakah ada pendapat? When we hungry, we eat, and then we feel, I mean, the allaying of dukkha, of hunger, is what we think is pleasure. Ketika kita lapar, when we are hungry, when we hungry and we eat and allay the hunger, then we think this is pleasure. Ketika kita lapar dan kita makan, ya kita setelah makan sudah melenyapkan rasa lapar tersebut, ya kita merasa itu adalah suatu kenikmatan, ya, merasa kenyang atau sudah makan. When we feel hot, it's dukkha, so we take a shower and then we think this is nice. It's just allaying dukkha. It's not pleasure, because if we shower too long, then we feel cold. Is a layer dukkha? What? Is a layer dukkha? Allay. Allay. Getting rid of dukkha. Allay. Oke. Jadi seperti ketika cuaca panas, ya kita mandi, ya kita menyingkirkan atau melenyapkan dukkha, tetapi ini bukan kenikmatan. Kita hanya melenyapkan dukkha saja. Karena bila kita mandi terus begitu lama, kita akan kedinginan. Just try something. If you think, eating is pleasure, then eat 24 hours, Can you do that? Then you have to throw up, it becomes dukkha. Bayangkan saja, atau contoh lainnya, kalau kita suka makan, cobalah makan 24 jam non-stop. Kita tidak akan bisa melakukannya dan kita akan muntah. Itu bukanlah kenikmatan lagi.
It's with all the dukkha of the body. The body gives us only dukkha, and we only know how to allay this dukkha. Ini adalah dukkha jasmani, tubuh jasmani ya. Kita bukan mendapatkan kenikmatan, tetapi kita hanya menyingkirkan dukkha. So you understand that? Reflect this, yeah? I mean, be aware of this. Huh? And if I'm wrong, tell me, where's the pleasure of this body? Jadi refleksikanlah hal ini dan kita sadari ya bahwa tidak ada kenikmatan daripada tubuh ini. It's a nice tool, yes. Huh? But that's it. It's a tool. Ini merupakan alat yang berguna ya, tetapi hanya itu saja. Just like a car is a tool, yeah. But we cherish it so much, yeah. Sama seperti mobil ya, hanya merupakan alat saja, tetapi kita begitu mencintainya atau menghargainya. That wanting it over and over and over again, yeah. Dan menginginkannya terus menerus. Wanting it over and over and over again. Iya, ya, like a short term. Menginginkannya terus menerus berulang. After death, we're looking for a new body, yeah. It's just like when your car breaks down and cannot be repaired, you look for a new car, yeah. You don't want to walk in the seat, yeah. Ya, seperti mobil rusak, ya setelah rusak kita akan mengganti mobil baru, ya kita tidak mau berjalan di jalanan. We have to understand that, yeah. In order, to get detached from this body and think that it's something amazing. No, yeah. Jadi kita harus melepaskan kelemekatan terhadap tubuh ini, bahwa ini adalah sesuatu yang sangat indah, sangat bagus, ya. Tetapi tubuh ini hanyalah sebuah alat. And when you reflect about your life, you see that all what we do, 99% of the time that we use to maintain this body. Jadi kita merefleksikanlah hidup kita. Kita dapat merefleksikannya bahwa 99% yang kita lakukan adalah untuk atau demi tubuh ini. For what purpose? Dan untuk apakah hal tersebut? To give us dukkha. Untuk memberikan kita dukkha. We don't see it. We don't want to see it. We think, this body is something amazing, yeah. But it's not something amazing. The moment we look inside, think about it, yeah. I mean, take off your skin, yeah, and look in the mirror. Do you want to see that? Kita tidak mau melihat, ya, melihat ke dalam. Coba kita buka kulit kita dan kita lihat di cermin. Apakah Anda bisa melihatnya? Apakah yang Anda rasa? So next time you want to hug your wife or your husband, yeah, I mean, imagine him to be without skin. Do you still want to hug him? Jadi ketika lain kali Anda ingin memeluk suami atau istri Anda bayangkan dia tanpa kulit, apakah Anda masih bisa memeluknya? Underneath the skin is a bloody mess. Di bawah kulit ini suatu bloody mess, ya. How to say? Apa namanya? Or bloody reality or whatever. It's a mess, I mean, it's all this sesuatu yang tidak bagus, ya, yang berdarah-darah, ya. Just take the skin off. It's very thin, yeah. Ya. Kita bukalah kulit ini. Kulitnya hanya sangat tipis sekali. The skin is the big deceiver. Kulit ini adalah penipu yang ulung. It deceives us, being beautiful or ugly or this or that. Underneath the skin it looks all the same. Ia menipu kita bahwa kita ini cantik, kita ini jelek, tetapi di bawahnya kita semuanya sama.
Remember these things that I say very well, and reflect upon it very often. Ingatlah yang saya katakan ini, yang Acan katakan ini, dan kita merefleksikannya dengan sering. And once you get an understanding of the reality of the body, then use this body for something that is worthwhile. Ketika kita mengetahui apakah yang sebenarnya, kita gunakanlah tubuh ini untuk suatu hal yang berguna. Use it for getting out of this hamster wheel. Gunakanlah untuk keluar daripada putaran atau roda marmut. You know what a hamster wheel is? Yeah, have you seen it? The hamster in a hamster wheel? Apakah Anda pernah melihat putaran marmut atau roda marmut? Running, but not going anywhere. Mereka berlari dan berlari tetapi tidak That's us. kemana-mana. Itulah kita. Huh? Running from one life to the next life, but not going anywhere. Kita berlari dan berlari ke kehidupan mendatang tetapi tidak kemana-mana. Not achieving anything. Tidak mencapai apa-apa. Huh? Because all the work that you did in this life is gone. Karena semua yang Anda lakukan di kehidupan ini semuanya hilang. The houses that you build, the money that you earned is all gone when you die. Rumah yang Anda bangun, uang yang Anda cari, semuanya hilang ketika Anda meninggal. In the next life you have to do it again. Dan di kehidupan selanjutnya Anda harus melakukannya ulang kembali. Huh? Wisely reflect upon this. Merefleksikanlah dengan bijaksana tentang hal ini. And find the door, that gets us out of this samsara. Dan carilah pintu yang dapat membawa kita keluar daripada samsara. Because that's what the human life is intended for, to find a way out. Huh? Karena itulah fungsi daripada manusia itu, keluar daripada samsara. To find a way out of samsara. The Lord Buddha said, the human life is the jumping board, to get out of samsara. Keluar dari pintu, mencari pintu keluar dari samsara. Kata Buddha adalah dunia atau alam manusia adalah papan loncat di mana kita bisa keluar daripada samsara. And there's a reason for it. The arahants are born in the human realm. Dan ada alasan untuk itu, karena para arahat yang terlahir di alam manusia. In the lower realms there's too much dukkha, they cannot practice. Di alam yang lebih rendah tidak dapat berlatih karena terlalu banyak dukkha. And in the deva realm there's too much happiness, so nobody wants to practice. Dan di alam surga terlalu banyak kesenangan, kebahagiaan, dan mereka tidak ingin berlatih. Only in the human realm we have enough dukkha and we have enough happiness, so we can practice overcome. Hanya di dunia manusia saja, di alam manusia saja, di mana ada dukkha dan ada sukha, di mana kita dapat berlatih. So before I was talking about, the sexual desire is one of the strongest, strongest desire. Salah satu desire. Tanha. Tanha. Yes, I know. I'm looking for the word. Desire, keinginan ya. Desire. Ya, keinginan yang terkuat ya. Salah satunya adalah keinginan seksual atau nafsu seksual. Raga tanha, sensual desire, sexual desire. And that's why we need, to take, to turn something that is beautiful, that arouses our sexual desire into something that is ugly, that deflates our sexual desire. Jadi kita perlu mengubah ya sesuatu yang bisa memancing nafsu kita, sesuatu yang indah tersebut kita ganti menjadi sesuatu yang buruk sehingga tidak bisa memancing nafsu kita. Otherwise a monk or a nun cannot exist in the celibacy. Celibacy? Yeah, what is it? Yeah, not having any sexual, atau kalau tidak bisa, maka biku ataupun meci ya tidak akan bisa eksis ya dalam suatu hidup yang tidak memiliki kehidupan seksual.
If you don't have the tools, to turn something that is beautiful in something that is disgusting, yeah, I mean, we would not survive, yeah. Look at the Christian church, yeah, of the Christian priest. Okay. Ya, bila tidak ada cara atau alat untuk mengubah sesuatu yang indah menjadi menjijikkan, maka tidak akan orang yang bisa atau biku tidak bisa survive, ya, tidak bisa eksis. Look at the Christian priests, I mean, with all their sexual demeanor. Ya, kita lihat ya, ada yang dari agama lain, agama Kristen, ada yang menjadi pelaku kejahatan seksual. So this is to overcome, I mean, and then we go inside the body, I mean, open it up, yeah. I mean, we concentrate on one part of the body, and then, holding it within our inner eyes, yeah. And then, looking at the quality, dissecting it up, yeah, and comparing it to other parts of the body of what it is made of, yeah? To understand the nature of the body. Jadi kita memotong satu bagian dari tubuh kita, ya, kita lihat dengan mata batin kita melihat kualitasnya, ya, kita potong bagian tersebut dan kita membandingkannya dengan bagian-bagian lain, kita lihat dari apakah ia terbuat untuk memahami alaminya bagaimana sebenarnya. But we want, if you do this kind of practice, if you do this kind of investigation around your loved ones, yeah, while you do this practice, there is no anger coming up. But instantly, the moment you stop, there will be anger coming up. When we practice, it won't coming up. When we practice, when we do this Asubha practice, there is no anger coming up. But once we stop this Asubha practice, and we are around people, the anger comes up instantly. Ketika kita berlatih, ya, di sekitar orang-orang yang kita cintai, ketika kita sedang berlatih Asubha ini, ya, tidak akan ada kemarahan yang muncul. Tetapi ketika kita berhenti melakukan praktek Asubha ini, ya, ketika kita melihat orang-orang di sekeliling kita, akan muncul kemarahan. There's a simple reason for it. Ada alasan yang sangat simpel kenapa begitu. I mean, if you try to destroy the favorite toy of your child, of somebody, I mean, he will get angry. Contohnya bila kita menghancurkan mainan favorit anak kita, ya, dia akan sangat marah sekali. And this body is the favorite tool of the kilesa. Dan tubuh ini merupakan alat favorit daripada kilesa. So if you destroy, this, yeah, this object, yeah, by making it, loathsome, yeah, I mean, the kilesa is getting very angry. Kilesa menjadi sangat marah melihat kita menghancurkan, ya, tubuh ini. But that also is an indication that your practice is bearing fruit. Dan juga, tetapi hal ini juga menunjukkan bahwa latihan kita sudah benar, sudah berbuah. Okay, understood? That's enough, yeah? Apakah paham? Ya, ini sudah cukup. Ask yourself what is important in your life, what you want to reach, what you put in your bags, for your next life, yeah? And then go for it. Tanyakanlah kepada diri Anda sendiri apakah yang Anda ingin susun atau packing dalam tas Anda untuk kehidupan selanjutnya. Okay, so with this I close the talk, yeah? Ya, dengan ini Bante menutup Dhamma Talk hari ini. Ya. Satu.